ହିନ୍ଦୁ ସମ୍ମିଳନୀ ଅନୁଷ୍ଠିତ। ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲା ସଦର ମହକୁମା ପାରଳାଖେମୁଣ୍ଡି ସ୍ଥିତ ଦାଣ୍ଡୁ ମାରାମା ସାହିରେ ହିନ୍ଦୁ ସମ୍ମିଳନୀ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ନିକୁଞ୍ଜ ସନ୍ଥ ପ୍ରିୟ ଶରଣ ମହାରାଜ ମନୋଜ କୁମାର ଦାସ, ଏନ୍ ଜୀବନରତ୍ନମ୍ ଜି, ଆପଲ ରାଜୁ, ସରୋଜ ପଣ୍ଡା ପ୍ରମୁଖ ଉପସ୍ଥିତ ରହି ଅତିଥିଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଦୀପ ପ୍ରଜ୍ୱଳନ କରି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ଅତିଥିମାନଙ୍କୁ ପୁଷ୍ପଗୁଚ୍ଛ ଓ ଉପଢୌକନ ଦେଇ ସ୍ୱାଗତ କରାଯାଇଥିଲା। ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ସଙ୍ଗୀତ ଗାନ ପରେ ମନୋଜ କୁମାର ଦାସ ସଭାପତିତ୍ୱ କରିଥିଲେ। ଅତିଥିମାନେ ହିନ୍ଦୁ ସମ୍ମିଳନୀ କରିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ସମ୍ପର୍କରେ ତାଙ୍କର ବକ୍ତବ୍ୟ ରଖିଥିଲେ। ହୋମଯଜ୍ଞ, ଘୃତଯଜ୍ଞ ଓ ହନୁମାନ ଚାଳିଶା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମଧ୍ୟ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ଶେଷରେ ଧନ୍ୟବାଦ ଅର୍ପଣ କରିଥିଲେ ବାଳକୃଷ୍ଣ ଜେନା। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ହରିମୋହନ ପଟ୍ଟନାୟକ, ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ସମେତ ବହୁ ମାନ୍ୟଗଣ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତି ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ମୋ ନାଁ ମନୋଜ ଦାସ। ମୁଁ ଏହି ଆଜି जो हिंदू सम्मेलन होची तार सभापतित्व करुची। आज्ञा एटा होची सारा भारत रे एही कार्यक्रम चलची। सारा भारत रे जो हिंदू मानक समस्त सनातन हिंदू को जगेवा सहित हमर जो वसुदैव कुटुंबकम हमर लक्ष्य अछि सबु समस्त पृथ्वीर समस्त को आम निज परिवार बोली मानिचु। से भावनाटा लोक मध्य से आने चेष्टा करुचु। ता सहित लोके जे भावुचंदी छोट बड़ जाति किंबा जाति रे भाषा रे किंबा वर्ण रे निज को अलग बोली भावुचंदी। पूर्वर मध्य आम ए जिनस नथिला। किछि मध्य समय रे जो मुसलमान किंबा ब्रिटिश मानक विदेशी आक्रांत मानक द्वारा सेमानकर किछि षडयंत्र रे आम आज निज को अलग बोली भावुचु। पूर्व आम जो सभ्यता संस्कृति जहाँ भी थिला आम वेद शास्त्र जहाँ थिला सेही जिनस लोक भीतर सेही जिनसटा प्रचार करिया पई आ जणेवा पई ए हिंदू सम्मेलन होची। आमे जेमिति चारिटा दिग जेमिति पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण सेही प्रई आमे ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र एक होइके ए समाज रे के छोट के बड़ नै कर्म अनुसार विभाजित होईची जाति वर्ण सेही जिनसटा लोक भीतर कहिया को ए कार्यक्रम होईची सेटा। गजपतिरु विवेकानंद बेहेरांक रिपोर्ट, खोला खबर टीवी।